Hello, Mima! Another day, another vlog. Magluto-luto na pud ta karon, Mima. Kinisang sayote and adobong baboy with fish da. Yes, me, may isdang kasama. Farah! Iwas umay, charing. Ang alik mo. Shout out sa neighbor, nag-video ki. Dako na lang busis para mabatian ang atang bio. Igisa nang dapat igisa, ibutang nang dapat ibutang, gisa para maluto, mangangaon na naman. Dahil kain is life, libutang na itun. Gintusok, ala, fishbowl. Bukara na mi, kay magluto na liwat kitangin, bab. Sige, igisa mo yan. Igisa. Tapos, kahuman gisa, ibutang na ito nga, bab. Hida itong halo nga, tulan mi, kay gusto ko bukog. Ayam. Balit mi, gusto ko bukog. Umbot na diri akit unod. Ayam lagi. Sige na balit, pabukala na ton, pabukala. Takpi, para bumukal, day. Takpi nga ni, takpi. Uy, takpi. Very good, very good. Charan! Amo na ini Mima, anis daw rin ko na video hi, kainan lalaban.